سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا بروخ قنا سنبت عليكم كتكونوا ناتمنخو نلوم سمت كاني حصر زبل زينات تحيزلكم قريبا له مكتالكم بخبري عدم فلماغين ارستاتو عندما سلطانو زبقع كاب حلافنتو كم زوردن زمنلو بريزيدنت غزياو محدار تግራይ ليتنا جنرال تادس ورده ن4 تسمز تكلل كاب حلافنتهم كم زاليوم تحبيرون መንግስቲ አሜሪካ በኤምባሲ አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ቢሉ ፖሊስ ትግራይ ሓደ ይትባርኽ ዳዊት ዝተባሃለ ዘይሕጋው ደላሊ መሰጋገር ደቂ ሰባት ምስተሓባበርቱ ኣብ ምትሓዝ ዝገበረ ጻዕሪ ኣድንቐቱ ገሊጹ ልዕሊ ሻዕብያ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ክህሉ ኣይክእልኒ ክብሉ ገለ ደንበላስ ዓደይ ዘዘራርቦም ተጋሩ ገሊጾም ኣለዉ እዝን ካልእ እንትሕሶታት ሒዘልኩም ክምለስ ምሳይ ጽንሑ ናብ ዝርዝራቱ لعل شعبية صلاة حزب تግራይ كله ኣይክእልኒ ክብሉ ገለ ደንበላስ ዓደይ ዘዛራርቦም ተጋሩ ገሊጾም ልዕሊ ሻዕብያ صلاة حزب تግራይ كله ኣይክእልኒ ዝበሉ ቶም ስሞም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ወገናት ኣብ ትግራይ ዘሎ ውድብ ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ዝገብሮ ዘሎ ርክብ ክሕደት ህዝቢ ትግራይን አንጻር ስምምዕ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያን እዩ ኢሎም እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ዝገብሮ ዘሎ ርክብ ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ጽላት ብተግባር ዘረጋግጽ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እዚ ሕጋዊ ርክብ እቲ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ዝገደድ ሓደጋ እንተዘይ ኮይኑ ዘምጽኣሉ ረብሓ ከም ዘየለ ኣተሓሳሲቦም ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ ተመሓደር ምባል ክሕደትን ንዕቐትን እዩ ዝበሉ እቶም ዘዘራርብዮም ወገናት ቀንዲ ዕላማ ስምምዕ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ኩናት ብግዚያውነት ዘይኮነስ ብቐጻልነት ምቁራጽ እዩ ዝበሉ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ህዝቢ ትግራይ እውን ናብ ዘላቂ ልምዓትን ሰላማዊ ህይወትን ክምለስ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ወሲኾም ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ሻዕብያ ጸላኢ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ እቲ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ዘሎ ዘይሕጋዊ ጽምዶ ዝተባሃለ ርክብ ሕወሓት እውን ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢሎም ምስ ጸረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ሻዕብያን ፋኖን ኮንካ ብኩናት ዝፍታሕ ጸገም ህዝቢ ትግራይ ከም ዘየለውን ኣስሚሮም ኣለዉ كلهم ጸገማትን ሕቶታትን ህዝቢ ትግራይ ብስምምዕ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ መሰረት ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ዘተን ሕግን ጥራሕ ክፍትሑ ከም ዝግባእ ዘረዱ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል ሸፈት ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ከም ትልሙድ ኣብ ፖለቲካዊ ምትእታው ናይዘን ውድባት ማለት ካብ ሕወሓት ንግደፍን ወፃእን ዝተዋለደን ታሪኻዊ ዝምድናን ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ባዕሉ ብውሽጣዊ ተበግሱ ዝገብሮ ሰላማዊ ርክብ እንተሃልዩ ግን ብዝሓየለ መልክዕ ክቕጽል ይግብኦ ኢሎም ስርዓት ህግደፍ ግን እቲ ቁጽሪ ሓደ ጸላኢ ትግራዋይ ኮይኑ ብደረጃ ይመደብ እንተ ዝበሃልውን ኣብ ዓለም ቀዳማይ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ እዩ بسرعة بالسجنة صاوعيت كي تجبروا الجيم أوفر إلو زفكرة عب تجري أتيو لعلي زخون يكون حيل زيادة عطوات أم حران سراوي تيبان تجراوي زباس عبسن بجملة حزبي زتنتن هفتن نبرتن زعنون زرفن بحفشو زر تجراوي زتفة فاششتاو سرعتي كلو كليسم أزت رأي كأكل دماء حزب تجري سلمنتاي كامل لي مصنع دحينو كبل دحر مفرنا وعل سلام بروترا تخليفنا بمبال أنصارت وعل بوقعي مقوام زجمرن مفراس السرح زلن حيلي كبلو أرديم قال أبالات حواحد كاب حواحد تفنجلهم أب كل تتجمعهم كاساوس كاب زدرهم مهنيات حاجة زخنة وعل سلام بروترا أفرسنا استراتيجي كاوركمنا من الشعب نقبر أنصار فدرال منقص نواقع زبل قوام بمن صبراق ومخانو أتم زرارنا مجنات يردو شعبي أيكونن دو تقارر هاجر كتهلوهم كفكرن كحجزنسي كلل كوينا كنقصلن كحلفلنا نون أي فكر نطرح زي كونه دقاقي مون كوليفنا يو إلهم سلازكها مس شعبي محزنة تفتر نخوينات عنوة تنطرح يكبلو أسميرهم للو عندما سلطان زبقعن كاب حلافنتو كم زوردن زمنو البريزيدنت غزياو محدار تግራይ ليتنا جنرال تادس ورده ن4 سمز تكلل كاب حلافنتهم كم زاليم تحبيرو بشمون تمازي 2026 عام تمرت عندما سلطان زبقعن كاب حلافنتو زوردن نبر بريزيدنت غزياو محدار تግራይ ود ورده اب كندي بسلاماو منقد استواب حلافنت حزب مركاب ن4 لعلو سب سلطان كاب حلافنتهم نخلعلو ناي مسانابت دبداب صحيف كم زلو كاب بيت صحفت بريزيدنت لي خذ وصح حبريتا يرد كساب حجني حدا تراي وقعوي كوين كم زلو استفلت خوينو نايتم سلسته غنا ناب ايدم كم زي بصحهم كفلت تخايللو كاب حلافنتهم كله دبداب استصحفلهم سب سلطان دما قداماي مكتل بريزيدنت أماني لاسفا كالاي كنتيبا كتما مغلا دكتور رداي برها سالساي وانا محضر زوام أكل تግራይ شوشاي جرماي رابعي وانا فصام مسرح تلفزيون تግራይ أبادي قبر سلاسة يوم بفدرال منقست بترقاقا مختحز سنح سمع بروترا أمودا تاكلت يوم توعالت وقنات بزي تسامع بينا ووسانة كاب سمع بروترا وصاي عدم بريزيدنت غزياو محدار تግራይ ببلسغنا منو حسيبو فرامين سمع وعل سلام بروترا زخون حوحات أبيات بيت مخر تግራይ بحفشر ما كلهم ودا بيتات حزب تግራይ سراوي تግራይ كل عقمتات مخته تግራይን كاب شمون تمازي 2026 ندحر غزياو محدار يخون بريزيدنت غزياو محدار تግራይ تقبالنت كم زي يبلن بموسان
እቲ ቅድሚ ሕጂ ብህዝቢ ዝተመርጸ ክልላዊ መንግስቲ ናብ ቦቱ ክምለስ ከም ዘሎ ብምውሳኖም ስዒቡ ከም ዝተጻሕፈ ዝንገረሉ ደብዳቤ ዕግርግር ካብ ምፍጣር ዝሓለፈ ትርጉም የብሉን ዝበሉ ገለ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓትን እቶም ናይ ስንብት ደብዳቤ ተጻሒፍሎም ዝበሃሉ ዘለዉ ሓለፍትን ወዲ ወረዳ ድሕሪ 8 ሚያዝያ 2026 ክሸይምን ከውርድን ከም ዘይክእል ብምግላጽ እዚ ደብዳቤ ሕጋዊ ተፈጻምነት የብሉን ይብሉ። بعين حقاونتن تقبلنتن أتم نايسين بالدبداب بتصحيفلهم زلوا أكلات نود ورد زبار ومبر نص كبار عقم سلطان كم زي بقولي يجلس بنايميدا حلفت بمل على جمر مخنات دما ميداتها توعدات يركا حزبن مدنجار أجرجر مفتارن زعلم مخانو تنتنتي يقولون اتكساب حجي ناي ملك دبداب اب ايدو كم زبصحو تراغاغي زلو وانا فصام سراحن اكايدن تلفزيون تግራይ ተጋዳላይ አባዲ ገብረስላሴ ቅድሚ ክልተ ወርሓ አቢሉ ይኸውን ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ከም ዝተሸመ ዝንገረሉ ኮይኑ ገና ዝተጻሕፈ ቀለም ከይደረቀ ተመሊሱ ብናይ ገዛ ሩስ ፌርማን ማሕተምን ክላዓል ምግባሩ ነቲ ጉዳይ አዘራረብ ዛዕባ ገይርወሎ እዚ ድማ ካብ ትሕልፍ ተመክሮ እኹል ትምርቲ ዝተወሰሉ ስለ ዝኾነ ጌታቸው ብሜዳታት አቢሉ ዝፈጥሮ ዕግርግር ዳግማይ ንኽፍጠር ዝፈቅድ ኩነታት ከም ዘየለውን እቶም ዛጌት ተወሲኖም ዘለዉ ውሳነታት ህዝቢ ሰራዊትን ህወሓትን ብህጹጽ ናብ ጭቡጥ ተፈጻምነት ክሰጋገሩ ኩሎም ዝምልከቶም አካላት ስርሖም ክሰርሑ ሓላፍነቶም ክዋጹ ይግባእ ብምባል ተወሲኑ ብምህላው ብርክት ዝበሉ መድረኻት ብምድላው ተግባራዊ ስራሕ መስራሕ ይርከቡ ኣብ ዙርያቲ ውሳኔታትን ተፈጻምነቶምን ብዝፍጠር ክፍተት ትግራይ ትሕመሰሉ ከይድ ከይፍጠር ካብ ሕልፍ ተመክሮ ብምውሳድ ከብቃዓልዎ ዝበሉ ገለ ውድባትን ፖለቲከኛታትን ህዝቢ ትግራይ ድማ ነዚ ተረዲኡ ትግራይ ዘርብሕ ስራሕ ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ዘበነ ስልጣኑ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተናውሐ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ እቲ ናትና የኢሉ ስልጣን ኣብ ምሃብ ዝተሰማምዕ ጽቡቕ ኣለና ክብል ዝሓገየ ህወሓት ኣብ ኣክሱም ኣብ ዘካየደ ታሪኻዊ ኣኼባ ንሽሞቱ ብምጻጉ ስዒቡ እቲ ካብ ቀደሙ እውን ብመፈንቅለ መንግስቲ ይመጽ ክብል ንጀነራል ታደሰ ወረደ ብምረት እናነቐፈ ክከይድ ጸንሐ ሓይሊ ብፍላይ እቲ ኣብ ደንብ ተቃውሞ ዘሎ ብርክት ዝበለ ሓይሊ ንምሕዳራ ታደሰ ወረደ ብዙሕ ዋጋ ከይሃቦ ዓመት ዘቁፀረ ቀሊል ዘይበሃል ሊቅ ትግራይ እታ ክልል ኣብ ዘመነ ምሕዳራ ወዲ ወረደ ፈሪሳ ዓዲ ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ክብል ዝስማዕ ዝነበረ ኣብ ሕጂ በጽሕ ግን ኣብ ጎኒ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ምዋሉ ኣብ ትዕዝብቲ ዘእቱ ፍጻሚ ኮይኑ ተሰኒድሎ بمنجد ليتنانت جنرال تادس ورد عبيلكا اب تግራይ ውስናት ሕቶታት ብምምላስ ንኣንፈት ዲሞክራታይዜሽን ትግራይ ዝኸውን ውስናት ኣንፈት ብምኽፋት ቡትን ዓቕሙ ከምእካብ ዝካኣሉ ልዕድል ይህሉ ዶ ይኸውን ዝብል ተስፋ ብዙሓት ነዳያት ማይ ዝጨበጠ መከራን ጸገምን መናብርት ክኸውን ዝተፈረደ ዝመስል ለዋ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ጸገሙ ኩራ መራሕቲ ከማሕድር ትንፋስ ወፂኡ ይርከብ ባሲ ጌታቸውን ደብረጽዮንን ቅርሕን ተጻድቃንን ፈትለወርቅን ነድር ፍሳን ወዳንጥሩን ካልኦት ኣብ ህዝቢ ዝተፈጥሩ ነውጽ ገና ከይዝሓሉ ከለው ሓደስቲ ብስልጣን ዝተኻረዩ ምቅልቃሎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ እንታይ ዓይነት ዘይወግሕ ለይቲ ኣቲና ኣለና እናበለ ኣብ ምምራር ይርከብ በታ ዕድሚ ሙሉ ዝተጋደለላ ህወሓት ሽመትካ ኣይዘተናሉን ተባሂሉ ዝተነጽገ ወዲ ወረደ በታ ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኑ ዘገልግላ ውድብ ህወሓት ሓላፍነቱ ዝተነጽጎ ካብ ክልል ክሳብ ወረዳ ኣብ ዝትከሉ ዘለዉ ዳሳት ውረድ ዝበሃል ዘሎ ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ድሕሪ ናይ መወዳእታ ዝመስል ውሳነ ሽሞቱ ናይ መጀመርታ ኣኼባ ካቢነ ትማሊ 24 ሚያዝያ 2026 ምክያድ እውን ተፈሊጡሎ እቲ ካብ መጀመርታ ኣትሒዙ ብወፍርታት ማሕበራዊ ሚድያታት እናተነጸለ ክኸይድ ዝጸንሐ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ክካየድ ዝጸንሐ ወፍሪ ተነጽሎ ዝተወደበን ባጀት ዝተሰላዓልን ክብል ክነጽጎ ዝቐነየ ወፍሪ ስዒቡ ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢነ እተን ኣብ ኣክሱም ወዲ ወረደ ይውረድ ካቢኑ ይፍረስ ኢለን ዝወሰነ ኣእዳው ኣብቲ ኣኼባ ምርካብን እውን ንብዙሓት ይዘራርባ ኣለዋ ፕሬዝደንት ታደሰ ፕሬዝደንትነት ዝኣክል ህዝባዊ ሓደራ ተሰኪሙ እቲ ዘለዎ ጫፍ ስልጣን ሒዙ ምክትል ካውንስል ኮሚቴ መኸተ ኮይኑ ተሸይሙ ዝበሃል ካውንስል ኣብ ውሽጢ ግን ካልእ ዓይነት መንግስቲ ትክልል ኮይኑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብዛዕባ እቲ ትማሊ ኣብ መቐለ ዘካየደ ኣኼባ ኣመልኪቱ ዝሓዘ ቋም ይኹን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣክሱም ዝወፀ ቋም ኣመልኪቱ ዝበሎ ወይ ከዓ ካልእ ዝሓዘ ቋም ኣሎ ድዩ የለን ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን መግለጽ ህወሓት ደረ ኣኼባ ኣክሱም ሰራዊት ትግራይ ነቲ ውሳነ ከም ዝተቐበለ እዩ ዝገልጽ እዚ ኣገዳሲ ብሄራዊ ሓይሊ እዚ ኣይደገፍኩን ኣይበለን ቋም ህወሓት ይቃወም እውን ኣይበለን ንውሳነ ኣክሱም ዝድግፍ ጭርሖ ህዝባዊ መኸተናን መንግስትና ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተጀመረ ኣኼባ ላዕለዎት መራሕቲ ትውድብ በዓል 6 ነጥብታት ዝሓዘ መግለጽ ቋም ብምውፃእ ድሕሪ ምዝዛሙ ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ መግለጽ ቋም ኣክሱም ደገፈን ይገልጻ ከም ዘለዋ እውን ተፈሊጡሎ ጀነራል ታደሰ ምክትሉ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሓዊሱ ካቢኑ ኣኪቡ ውዒሉ ይበሃል ኣብ ዘለወሉ ቅጽበት ምምሕዳር ታደሰ ወረደ ፈሪሱ ብነባር መንግስቲ ይተካእ ዝበሉ መግለጺ ቋማት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ትግራይ ወፂኡን ይቕጽልን ኣሎ እዚ ካቢነ እዚ ናይ ሓሳብ ሓድነት ናይ ተልእኾ ስምረት ናይ ወፍሪ ኣንፈት እንተዘይሃልይዎ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ነዃላት ከመዓራርዮም ተዘይክኢሉ ተኣኪቡ ዝዝትየሉን ተበቲኑ ዝዓሞ ስራሕ የብሉን ናይ ሕሙማት ኣኼባ ካብ ምዃን ሓሊፉ ኣብ ባይታ ወሪዱ ዘሳለጦ ዕማም ኣይክህልዎን እዩ ክብሉ እውን ብዙሓት ተዓዘብቲ ይገልጹ ናይ መወዳእታ ዜና
መንግስት አሜሪካ በኤምባሲ አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ አቢሉ ፖሊስ ትግራይ ንሓደ ይትባርኽ ዳዊት ዝተባሃለ ዘይሕጋዊ ደላል መሰጋገር ደቂ ሰባት ምስ ተሓባበርቱ ኣብ ምትሓዝ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣድናቆቱ ገሊጹ ፖሊስ ትግራይ ኣብ ዝሰሙን እዚ ይትባርኽ ዳዊት ዝተባሃለ ሓደ ዘይሕጋዊ ደላሊ መሰጋገር ደቂ ሰባት ምስ 10 ተሓባበርቱ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዘውዓለ ይዝከር ብዘይካ እዚ ፖሊስ ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ገበናዊ ዓመጽ ብገበን ቅትለት ዝተኸሱ ነበርቲ ክልል ኣምሓራ ዝኾኑ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዘውዓለ ኣዛራብ ዛዕባ ኮይኑ ምጽንሑን ይፍለጥ ኣብቲ መጀመርያ ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ንጻዕሪ ፖሊስ ትግራይ ኣፍልጦ ንዘይመሃብ ገበነኛታት ተታሒዞም ጥራሕ ኢሉ ዝተዛረበ ኮይኑ ፖሊስ ትግራይ ነቶም ተኸሰስቲ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝሓዘም ምስ ኣረጋገጸ ግን ፖሊስ ኣምሓራ ንፖሊስ ትግራይ ኣፍልጦ መሃቡን ምምስጋኑን ይፍለጥ ሕጂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ወኪል መንግስቲ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ፖሊስ ትግራይ ይትባርኽ ዳዊት ዝተባሃለ ዘይሕጋዊ ደላል መሰጋገር ደቂ ሰባት ምስ ተሓባበርቱ ኣብ ምትሓዝ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣድናቆቱ ገሊጹሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዘዳለኹልኩም ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም ጽባሕ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰብሰናዩ